Hello pelok lada pi check ya ni Facebook jompi the PLI we tool meet me. The manchwa pelok happy try don content monetization but I partnership subscription but install lada pi padyo ada gini ta hapo ini company pi tangba lada pi layo da company pi hajrong ini. Tangba lada pi layo ini borok ta nek so we the content monetization the mentas ni pelok don away update the bun ha ki bro em ki layo you tools. Tools pelok uni deu creator storefront. Creator storefront pelok lada pi kwa aban tip ngila anem ban kemai psa duni creator storefront tengah au pi height pelok ngila aban kemai psa duni creator storefront. Dapat blog hani pi katho creator storefront tahapo ini katho on money by offering videogram. Pin offer videogram migi fan. Pa hani blog custom video from you to fan. Takang you hani lada pi yo ini creator storefront ta lada I fan jong pi ki kwa banchna video chapang away topic te pila banchna ta video ki ta lada pi chna ta video ki ta itai broken ai bisai pe example pai menta first ngan pensno thoi pi ngila ana ban kmai pai lada nga click hani ta hani company pi kumni pai hani ha jrong do am don away video ani Facebook ka am lada pi pai ta video pai kumni pi kin send message ipi pai company biang ipi pai kumni send you a videogram te hani kan pidon kam ban download a videogram tangi tai te plug ban unlock igini pai hapo ini ka tho ayu unlock a new way to on allow fan to request videogram personalized video from you to them mod video pila ban chna ini fan jong pi te data pila ban yo bisa kumnu ban yo da bisa ngan example pe taru the ban eligibility lada pi kwa igni videogram ka ka criteria ban yo ta hani ro ka dai invite on demon kani ro Facebook ka pen be ngi invite on dima the mentangan example pi ngan de hani ha dapat plong mentangan example je pi phangani videogram ta don ani way creator ba kala yo igni storefront pi ka tho ani storefront mut kilayo ini storefront ta nomor la don rupoi 1000 follower ta hoy kilayo content monetization ro dadu ani storefront ro kilayo te suppose menta ngakwa ban ong igini bro ban chna video te ata video kan long kum konja videogram te ngadon kam ban su to kumnu kanu ngadon kam ban su pangatar ngan ni pipai pi ka tho ani storefront pelok ladanga klik ani storefront pelok pai pelok ladanga click hatu storefront tahani katho get a custom video 500 rupees sans pa dang kamut lada phi kwa ban ong yeni bro ban chna video custom video te pidon kam ban click hatu storefront lada phi click hatu storefront te pidon kam ban hani ka I sans pa nga pila ban I like spa pila ban I art spa lada phi yo eni storefront lada pi yo ani storefront the pila ban I art spa like spa sauce spa sans spa tangba lada de video jong pi ba best te ki bro kin request by ip ban chna video te ani bro ka I sans spa nangka te hani hapo ka to pai respond in 2 or 7 days hapo arne news ni suppose blog menta pi kwa ban ong ani bro chna video chpangata topic te pin I bisa telada pi I bisa data video blog ini bro kidon kam bansen hapo arne news ni lada ki islam tehani cancellation policy pila aban cancel do tehani ka tho pai what to expect select why you are requesting the videogram first pidon kam ban select bole phi kwa ayani videogram tehani creator review your request within 48 hours telada phi send the ini creator bo phi kwa ban chna video kin hapo so praganta kin reply pi they get notified when it come time the hani cut off views your request or submit new one anytime through this profile the block hani has step 4 ka ongkom no lada pi ko aban request anytime ro pila lada pila pa sna we next time ro pila hadin allies ni ro pila mud lada pi ai bisa pila the lada pi ko aban chna komni pa any purpose encourage celebration pila aban glitch phang Q&A ro the pila aban glitch phang we question lada pi ko chu click and get started telada pi click hani get started the hani pidon kam ban I can request detail hani propose pila ban select hani encouragement celebration Q&A ro te pidon kam ban type hani na Facebook kan type direct the pidon kam ban click hani request for 500
แต่ละดาพี่คลิกฮันนี้แต่มันตาไปละดังคลิกฮันนี้กันปนิคุมโนละดังคลิกฮันนี้สมมติงานการบันสูสันสปาดังก็แต่ละดังสูสันสปาดังก็เดี๋ยวตูบรูบายูสกนีโปรไฟล์กินเมสเซจงานเนี่ยกินคอนแทคบันงาแต่กินชนายงาดาวิดีโอตัวคุมนี้แต่คุมนี้ปลอกพิโรละบันไม่ภาษานังบ้าอันนี้อะ store creator font ตังบ้าเอาไว้งาวันพี่หอยอันนี้เราได้คุมกันจ้า story อันนี้เราได้คุมกันจ้า subscription นี่อันนี้เราได้คุมกันจ้า partnership อาร์ซิมดอนยอดจริงมันตัวเด้ระดับพี่เยอะอันนี้ creator storefront เราเอาพี่ main content monetization กับ Facebook กันพวกบัตรคุมนี้กับไอฮิเรย์กัน content monetization อันนี้เราได้ invite อันนี้เราได้ invite แต่ระดับพี่เยอะอันนี้เราดอนจริงมันตัวเด้ต่างบ้านระดับพี่เยอะอันนี้ content monetization ปลอกยอดจริงมันตัวบ้าแต่ปลอกมันถ้าพิลาส่งทุกสปางตัว creator storefront คำเบสเร่มันดอนจริงมันตัวเด้นะว่าระดับพี่เดียว small creator มันดอนฮิเรย์ bro บ่องอีพีบัน request อีพีบันชนะวิดีโอนะว่าคิดดอนคำบันไอพิสายใบตามดอนจริงมันตัวเด้ระดับพี่เยอะตัว creator storefront โรระดับพี่เยอะ content monetization ปลอกพิลาบัน contact บันงะพิลาบันคลีquestion สปาง content monetization ปลอกงันจูบใบ question จบพี่นะว่า the content monetization นี่ปลอกพิลาบันก็ไม่พิสาหอยI hope blog class auto lada pi ko abante more details pang Facebook check ini video hagni video rong alap so toy pi the blog time tam blog ko be jibon